ñaaja nango nang yey koro ma fay cosaan no seereer fayim yoon ba koro ma fay ñaaja nango nang cosaan no seereer ñaaja nango nang cosaan no seereer ñaaja nango way kori moy sa fay na naam kolla ñaaja nango sabtigi koro ma kima xom fay ñaaja nango nang cosaan no seereer ñaaja nango nang cosaan no seereer ñaaja maam nango jokal moy sa maam na naam kolla ñaaja nango kori ndambu fay na naami kolla ñaaja nango nang cosaan no seereer ñaaja nango nang cosaan no seereer ñaaja nango yaa toro moy sa yaay na naam kolla joko njal fog we na nqaƴ tay fo ñuxrole RTF radio télé fulɓe international nda koy mboƴa ɓa to dungole ke refna fulɓe TV mbano yonga jam fog we i ngidma roog koy a paax ndako njulit no tuleeru mo todu Mohamed alayhi salatu wasalam nda koy ngidimit a faap fa yaay soɓit a seereer mu te refna rek fo no kuta waag na ref yong nin na moƴna mos ta moƴo yaaj to leyne mba yonga jam e yiif in itam koy xana ngot no we andoona yee mbaxto nqeke i leya tembe itam owa maaga refna hôpital mbano pin ka to yif den itam mba bog cer den roga fi bo da ngupatir da i nqeɗan a den rogo roog bo ke andoona yee daal ten refu sagu a numtuxid took ya roga xotna ɓay mo tudula a doon took cer ka den bata ɓuuɓ yem nda itam we andoona yee mbaxto nqeke i leya fog we itam ka roga janga den to xeƴa mbi'e roog ka taxna bo ta xota den nda itam koy roog soom a xelu ten jegu ten waagu ten andu ten sañu itam ten fi'un ta xota den a ɓisa den maaga andoona yee ka i ndame ten ref ma moƴna yasam ta yirmana in a den na yirmande um fo maak fa ten roog o yaal subhanahu wa taala a waagan we andoona yee itam ka yoqoyo meen na nena in fo lakas wa xaƴa i mbi'ane roog ka taxna bo ta xala in meen nda yo koy xaƴa xapla in ten fada fuleeru yasam dal o yaal oxe rek a waasa in meen itam ta waasa in no jof fa tedanga fa sutura itam nda fo o ngimo nge andoona yee ka sax ka dak kama qeeña ke in itam ten roog o yaal a waagan a sañan yasam a fi'an na in xaye koy nem ropit ka fog we kam rop ka fo ɗom maak la andoona yee koy ngelna roog itam ka dam ɓasil ceereer ta ref kooro maak oxe Ngor Semou Diouf re'na président association ngarit ne andoona yee a yo'nuwa no caakuno ke andoona yee ten xotu ndeer cosaan fa aada seereer itam a ñak koy nena xaye itam rogo roogum eet kan koy jale a xooxes nda jalin ɓasil ceereer fop jale in itam ɓasil nel ngarit ne andoona yee a faga no malperan ke andoona yee no ñoow adna vraiment a ngenoxa a ken ceek ndax o ñuxrole kaame a sax na adna bona moos bo moos nda itam koy jale kana fapes koor oxe andoona yee kam dame ten ref faap ceereer te ref ba in Djib Diouf o yaal ngoonin ngelna roog itam ta lingir u fo koor oxe Ngor Semou lingoor mosu da njale u itam calel caaku no ñoow adna danaka o ɗeetaqinangan der ngarit ne fa Bab Djib daal tening fa talata yo bes fa leng ka roke nderale i Ngor Semou daal yasam roog o yaal a yirman na in ɓekin na mbela ɓuɓulaga na arjana ne andoona yee boog naaga seereer a xed tan o njekandan a doxanin nda itam koy roog o roog yasam roog a xate in ne yirmande um fo maak fa roog o yaal a waagan yasam a fin a ɓuɓin xa kiiƴum no arjana fa maak fa itam nda ku ta wasna men a neewa jaaka xeɗan roog o yaal a xoto ɓay mo tudul a doon tookum ta barke a wato njiriñ ba moof ba and adna itam a andin adna nene yo o retira ko maxey gara o xuri meena fatu gime xano xon ten tax itam oxu na ñëwata meen fapo tew in yande ko ɗulay an nangi fexeya fi'a paax yam paax ten jegu solo soom no ñëw adna alors o ɗawe maak koy dakka inoorna mi vraiment ne melan ma fita rek na samtamuna ya 13 heures a fadna a damna 14 heures nde ma fela rogo yal fene xeñata débat na RTF radio télé fulɓe international njoko njal nda itam xam yongin koy a fap in kooro maak oxe Baba Ali Malal Diallo vraiment andoona yee koy caxana wanaga itam ku andoona yee xaye o ngidimo mba yakar mba tedanga ka i ɓoxotkano ten yamit a fel'angan a wa jal mbinum bota ƴut ta xot ke andoona yee o rimelumo ta pare nda koy a dama ye seereer o ɓeko kam adna itam to ka waro fog ya koy fata fokatel i nqeɗanin daal vraiment yasam roga ci in ke andoona yee ten refu o xuuɗ kam in yaam koy a ɓopa in a ɓopa mosu tubarkala ɓopa in a ɓopa mosu vraiment samtira le o leŋ
an dirande bak fo xaso mbina dala damay ɓasil xooxoɗumo donc ta dama den Baba Ali yasam rogo yal a cong jam wo fo ɓasil ne wo fo ku andoona yee rek wo xeɗan na adna xeɗan roog o roog te ref ka namal kang na fatamal ɓasil ne directeur général Abdoulaye Diallo itam i yongin kan xeɗan na roog o yal puisque o ndeɓanongo to a jega ambition vraiment projet ke maya xeɗan roog o yal a sot an fop te ref ka malit namal ɓasil ke directeur des programmes Mamadou Oumar Sow même chose ten itam vraiment o ndeɓanongo yasam dal roog o yal a moƴo ɓongo ɗay yifa ke a foqata qeeña ke bo ke andoona yee ten refo équipe ne andoona yee ten ga'um na RTF te ref une équipe jeune et dynamique wa andoona yee vraiment ka njeg ambition machallah xeɗan dal roog a fi' men jam a fi' men tedanga a fi' men itam sutura axa kay nene soom a saxit ka o wetandooxanga koy wo o pog oxe layuma yee wona fuudaxam ndax a yenge xe mbaafna ka jeg ma andoona yee maaga i mbaas'u o ndener onxe itam danaka i njot ate ngaraful yaam ta jeg na ta saxit ina nda xaye kam bug i ndokatino piño xaaga andoona yee ten refu ndut ne andoona yee kam lay u nuun ee maaga i ndok'u bo we andoona yee ten roog a fi'u ne ndef xa culi xa ye da inoorna koɓ ala a ngatiida a jega kim ale da ngimoogna lay'uma nuun ray am nda ray am gatiida a kay ka ndaay'u de ray fene koy o nanangaan ten refu yee mo am a kid nuun nda reɗ'u itam no pexey lakas lay'u nuun ee seereer soxla e école de formation puisque a jeg an ba pare te reɗ'u ndut neen o xes'anga roog kam bo sutooxoona o koor wargal o ref ka xano saɗ xano jeg jom o xanana daanaka xano gim i kem ga'ata ndiiki refe école de formation yo kaaga refe kam mbidali kam dame refe école de formation puisque anda xaro formation ka ko sutooxa ten jeg jom jeg xeeñ o xanana jego and ola andoona yee xaye kaat ka fo bona moos bo moos i mbine andoona yee o sutooranga maaga waagiro moos xooxɗum waagiro jata beex o xanana fang o langatanga kiin xa paɗax o muukit kan kaaga école adna yo o xanana ndaa seereer ke ta jeg ina te ref école de formation te reɗ'u ndut c'était la base tant que rokiro ndut fogiro axa kay yaam itam ndut nene a former ogang no xa sax xa mayu bo a taxa seereer a fi'angiran ba o ɓeem a fi'angiran sax waagee mof bo a yaadoox i ko ga'u da mbaajanan o xanana o ɓees kam war o rutnin mbaan nda res faruk ref ke kana yoɓka pap ka inoox kelfa ka inoox papo tew ka inoox fop a inoox yaam xar o ɓi'in ka war o rutnel mbaan kene adna fop a mbaajanin o kiin o kiin a fi' ten doxyangangum a fi' ten xeeñum yaam koy a dama ye no ɓiyongo ino ngene o kiin moƴkiran kam saate fe so xu a moƴange fel o kiin ndut o kiin moƴkiran o fel ndut no ñow adna xa kay c'était ça la formation kaga reɗ'u école de formation seereer nda ga'ano ndiiki kam laya nuun me ke moƴaxama ɗom no ñow adna o kiin ka rimtel no hôpital da ngoƴtin maaga alors a refage roog tigi o yaalum xana may soog o ɓor no ñow adna tom damme koy mi o koor ka rutel tigi ndax ta ref o koor kak a koomale ƴuul wene inoor nan koɓala a ngima a kim dena laaga a ngatiida a yoon fo kumax den fo xa selbe cuuc den ray am nda gataam cey a soɓa ɓogooxawe ba ƴut a lipoox pay ko goor den cey goor wawa ngata de ray am gataam da ñaaƴu ndanga mbaɗin mbina a koomale andoona yee koy a ngariida bon carnda ka mba boog bon carndala yaam den fop sax a mba ndokid no mbind leng i a mba ndokid no mbind leng kelfa ka fop wa moofa cunga den goor fo rew maak fo xa caaƴ adna kul hum a lamba ka mbi joor waxanana fak la jiba gar o kiin o kiin a soɓanga to xa cule xa ka yaco njaak kiin o kiin xano fakanel fak mbin fa pof cey way goor wa waaga tigi axa kay yaam koy a ndeta ba mbi formation den bo o ɗeetangaan doctorat den a njegu no ceereer layum de a ngatiida koy no mbine comme la joor la fakna da yipanel koy tiyaga a lamba ka a njiin goor wa pictor laɓ ka ñaaj capul ka ñaaj a salma ka sipel tigil ka yita layel kene ten reɗ'u ndigil ne seereer a widoogna no ñoow adna nda xa tax bo jegate o wuqo lene ten na jibta saaxolu refna xa tax bo jegate lay u nuun me o ɗeetangaan mbine na mbaadna xooxɗom nu ndet bo yaal mbina roog a jangin o ndeɓandong mba xu te waagna ref xooxɗom a maafin nu me kan ɓisa dispensaire
ko ñak fayda way to bo of ka mo sogo xoox ɗum yoq ke ando naye faño xooxofo est ce que réellement ti yaga o topatoox angan xano meɓa o kiine ko ɓisan hôpital non non jareran puisque xoxa hôpital ka jangkin mana na kayit wo koy bo of no mbine moof u a lamin to lami saɗkuyo woxe ɓisa ta cuut kel xa cele min ka lenga anden a coɗel xa ɗudin to fapof mba fap makof mba xaga refna caac koorof ka xotogo ɓayo la a doon no xooxola a duxid a roka ye sutwaye tiyaga ɓeer maga ɓuuɓ booxo ndaxam koy juul wene roga fiya bo a ndokida kam mbine tikori kiin ɓaxañin fop a mbiyel a mbarane tikori mumeen yong na a roofa nda bo i mbaɗa maaga yida ngarna bon pañ gaci lene a jega ne ando naye boog naga mbiw ta leyelo ande andid o ande andid o lene xa waral un fa ngasa reɗu da ngasa a njala nda yit a jeg kede liɓoogna cereer ne fop lengo o loqole lengo nun bog ndut ne yaga nun bog lok nun ɗook lok nana kaga o nananga sereer legong leek leke diw in ɗook lok maaga lay toogu fa wo yam nun bog ndut a koɓale nu ngarna bon pañ gacile nu ndufaxo mbi'anel koy kene layel mberele nu ngok noox ca ngok nu woyo de a refanga culi xara ɓaxayo kan xota pay kogor ke den de njaxasel a soɓa yaay ke nuun ngara fule ndeysaan ngir rek da ngas fo yaay ke nuun a njal fa den nda yit koy a ɓuuɓ na qeñ den a lala dene xa ɓiya xe nuun koy cambaro pire a ngatida koy fo doctorat den ne cereer ande ka i ndam meke na tubaab oxu jegena doctorat danaka xam-xamof jega xam-xam ga nda gare a fuliro o lupole fo o wondinole ten ref doctorat na cang na tubaab leyum de nda yo comme ka koy i ngarida bo mene fat kena lelo ande andida fiyel xa culi xe mba boog xa bulora xe yam naga ngoyel njuli artanga bo a sutooxo bulora leyel ya ando naye a mbiyane mberele ba ngok noox menen pañ gacile e pay ken yaay ke den a ngotel a njaxasrandel payne a sitor a xotel a xulela mi payne mi xotel a xulela jaga ainsi de suite de njaxasrandel bo oxu garid na an kironamo a da ngoya den koy yaay ke a ngarida ndeysaan kiino kiin koy kam ti u ga ɓeef est ce que mene njera ƴufa ndeysaan yoq we a ɗaay ka bo ndeysaan nda yoq we yitam e fandima dama den kon roog sen dalolayo ndaxam koy axa kay a jara xalool yam xalool baneexo sax ga nda yitam fanga so rek fo cal nda gimi yo ɓeef jambaro tig yam ƴufen ndutna a ɗooqa fo genum o lok bo roga fi xaye a gim an yete gatida raay am nda gatidam ya koy ke yoqna ten refu ye mofat kam mbine i boya ando naye a ina xa fada inoox nda inoox ka took jom gimi mene alors ye pay kene ngotena a ngulel xa bulora xene to a njaxasarandel itam saax le fop koy ka ngarata ndeysaan a ngenoox a mbuuda kene na leyele kam leyong ndiki me ande andidani ye nama mbika ka ngoy ka a ye'es a cod no xe ando naye ten refu a njoxoñ no kiin anda ye'es payne te cod axama yem retan dut tena ƴufan ka a foga o ɓeemo o jaga soɓ ka maaga ka gar ka rek a ƴufa songid e o ɓees a gata yo roog sen nangam nang a fola a songa jaga yaam payne te cod axama ten a fogu ye ten xuloxum ta soɓa jaga xule ten est ce que anda mem leyta a fiyangan koy a murta jaga ino wanga ɗetin te e refe o ɓees a rokay suto xaye boya ando naye nene xa bulora xe a nget ka o kiino kiin payne cooɗ ono ɓeef ya tertan ndut ten o andid ka ƴufanin e ko song ko ɓeef songo ɓiino kiin ga'ano mbokatran ne sereer a fiyoogna nda o faña xooxof a taxa bo mba boog cagan a taxa bo o xaƴ tigene e ko wida tikorik lakas fooge woxe gaynaka xoof a soɓa woxe deɓa xooxof woxe jik woxo a xooxof xa gar fo kene mene i ndet ka ndiki felanga roog o yaal nda bo i mbaga mbitig xam simin koy fans club xooxodes vraiment fans club Daly Diouf ando naye yada ndamna bo ndik mbasene a dax den jogoy ne bure kama yala nganem vraiment fo ɓasil na fop jab fayo ngoye mbayarin Aissatou Senin njoko njalga maak tubaarkala
dayit basil ne samta mun andona ye émission neke xaye vraiment am ñe yoon fami a ngeɗa itam a mbata yena ndoka sutoxa a ŋaya a mbuɗoxa ndax ke ane daali fo a pagal cereerum a ndet bo took njoko njal kene dal a refa ke andona ye vraiment a mosa dakka num dox rek ɓato jale xina président Ngor Semou vraiment association plutôt ngarit ne fo association sereer ke ndefna Dakar fop mba Sénégal fop um limanga koy wamo juum nda xaƴa wamo li ten we ando naye den ndefu wa Sereer sans frontière na président koroxe xam num doxit ten ndiki wa ɓasil ne Safir na président Philippe Sène ɓasil ne Asfon ando naye la présidente Daba Faye oxa maga ten itam jale kan vraiment président Ngor Semou nda itam président Sereer sans frontière um leyong me El Hadji Semou Diouf o mbaxtu ngeke sax o xano sax xola Podor um yongin kana paax pog fapes vraiment to jale ongin itam président Ngor Semou ando naye itam aussi de ndongo fo ngeɗan kan dal lanka vraiment ma kata gen na fogamen na Ñaxara fogu yasam dal lankaga ɓup tokum banang yem yakoy i ñotnoxo ndik rek ndet laqa ɓaak na mi ando naye koy kam leya nuun me ñeleng muɗ ke fo kurban ke mbaxtonge ke a ndenel nda xaye kam bugo an Khadija xara dena naxam alors yakoy Régis nu pare anga rek nu coɗam très rapidement mene clip leng nu felna nuuna le temps que um ɗeta a qolofa ke mi bo ɗet vraiment nam Khadija joñit ka ngurban ne mi n'est ce pas Khadija yakoy nu jutanga rek i ndet mbot nok me ando naye ten ref o waɓole ando naye oxey kam leya nuun kam lufne mi mene Ngor Stade Mbour e l'Unione Sportiva UACAM allo stadio Demba Diop di Dakar in Senegal. On a gagné, on a gagné, on a gagné. J'ai gagné, tu as gagné, nous avons tous gagné. Le foot et la lutte, mais tout ça c'est du jeu pour maintenir la paix dans la société. Le basket et le foot, mais tout ça c'est du jeu pour cultiver la paix et l'unité. Que le meilleur gagne, que le meilleur gagne, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, que le meilleur gagne, que le meilleur gagne. On a gagné, on a gagné, on a gagné. J'ai gagné, tu as gagné, nous avons tous gagné. Mande bagatuma gis waylu melni lo bekrexo bu amol ka stade Demba Diop bo ñi di ñëpp seni bokkal si wàllu ay supporté jëf ju mel ni dafa ñaaw si pays bu ñu tudde pays de la teranga. Nañu waxtaan nañu déggoo nañu dundal suñu diggante ñun waa Sénégal. On a gagné, on a gagné, on a gagné. J'ai gagné, tu as gagné, nous avons tous gagné. Vous avez entendu ce qui s'est passé au stade Demba Diop. Vous avez entendu ce qui s'est passé au stade
toujours un vainqueur. C'est le fair play des supporters. Si tu gagnes aujourd'hui, faut savoir que c'est ton jour de victoire. Si tu perds aujourd'hui, faut savoir que c'est ton jour de défaite. Oh, wa Sénégal. Yeah, man Wilson from Yagamba. maa ngi wax ak waa Sénégal Njaay. Jokina Njala Pakhan, vraiment, il est phénoménal. C'est un jeune aussi qui promet. Wilson from Jagamba, Jokina Njala Pakh, Kormama, vraiment, Amosa, Barkala, Yassam Daloga Fionum, carrière famoso. Et félicitations, bonne continuation, donc Jokina Njala Pakh. Kenen jogumen talay go koyno ko ane tende fu violence fi andone a jeg amagana stade Demba Diop afokat itam équipe dakaroise fo équipe mbouroise vraiment ta at men bol la andone danako de tangan ke ñak ina ten na xagnis aya ca jak yambe tuda duk fo gamero ga jangaten ten itam tok no ko ane tende fu anyo haka fo itam xicior na gar ina taga dal to danako de tangan jariran talay koy no à la violence yo ndax amare fe maga saxo gano soko bor ka jege ke ane vraiment jariran dal no ñew adna yam ku go ona men caaxaan wananga ka faga to itam fangas fo cal som ten tax o bota fiel mo jaɓat koy nder xa teɓandong fo xa ken den e tawar o ɗis ngari tor itam a atit jam bo ndax itam we ando den ndefu wiin maak we andoona yee vraiment ka ɓop uyo den ga'ano njegit ke ten ke refna o ndicax ya koy joko njal Wilson from Njagamba peace and love joko njal a paax alors num toxidanga koy no ke andoona yee kam leya nuun me ten i layoogu ndiiki te ref koy ndut ne andoona yee ten layong me ten refu école de formation sereer o ɗeetangaan sereer soxla e danaka sax a canga yoqale xëy ndiki yo andoona yee sereer a ga'a tikorik o ñoowole andoona yee mbaa boog o ñoowol ole andoona yee caate ke way ñoowan bo a tax ta jeg ɓaxañ mayu ke andoona yee nam waasiran bo xo ndaa itam koy a jega ten ke andoona yee oxey paɗam ndap ake oxa ɓeke maaga ɗuga tap ka daal bo o sutatin maaga xana ref ke andoona yee jaxe ɓisid ka yasam sax o soɓat maaga tig est ce que max ke ça c'est à revoir mais ke xoolna ba xool ten refu yee fat i mbexey moƴo ɓisid gamak kene andoona yee boog ten refu école de formation sereer fene andoona yee kam leyong me a koom ale andoona yee ten reko ndeer no goor bo sutooxid ray u bo gat ndaw andiid olene a faafiidata yaam koy yaay ke in fo papa tew ke in itam o kiin o kiin ten waxe ga'a a gara bo a song pay ne andoona yee ka fog e ten a cooɗong mbaa boog ten a cooɗong a fooge ɓeem a songiida ndeysaan ndike o ɓiin o kiin a songa ndaa yo maak we ga'anga da mbi'aa kene c'était uniquement pour da mbokatran ɓasil ke a lala den we ɗoqna o loq den ndef leŋ juul we andoona yee den sutooxu a ndef xa kaat bo a ndet maaga na koɓ ala a ndutel maaga bo a ƴut a ndaay u itam to a ngatiid bo i toloox no ande andid wiin wene andoona yee den ɗooq loq ole layong den bogu a ŋaamaan fe andoona yee ten xucu den wiin wene den ndefu gend ndaa yo koy den mbar ñoowata kene bona moos bo moos itam te re'u tig mosu no ñuxur seereer ndaa xa tax bo waagatee jeg aha mene koy tige refu xa taxu bo tigene waagate o jeg mbaa boog a jega kam ceereer o mayate o ɗeetangaan jaaku xaye njas ne mi fop o ɓay mene xaye o Ndakaaru ka ñaaƴa mbirluwa soom ndaa oxu layona teene ndut a rokaye suto xaye te layit xa ɓor to jege njiriñ i ndaa nam o fika bo ñoowit tiyene no ñoow adna seereer maaga former toogong a fi'na o jom a fi'na o ngor a fi'na o saɗ a fi'na o waag waxanana o retanga xaye bo seereer xaye o faɗangan kaso ke roog nu mbaasanaam ndaa bo fadonan kaso ke xaye o soɓ maaga o ɓiy seereer to danaka seereer ba ƴook ina ke andoona yee ka inoor ka yaac na ndenit mbin no maad soom ta ga'in gidale ten a jarna no ñako yong kuru kora faaga fop yaam rek a ƴufa gaci mbaa boog mbanu ta duq ina no ka farna no kaaga rek xa'anu ñakan yaam ala kuli xaal wala ala sago xan roko xo ɓaaka xiru kene xa waraloogun doctorat fa ta jegit nan école de formation naaga layong kaaga gar fo ten ndaa xa taxu bo kene gimatan mi de question fa maak fene dal te refu ke ene tinum poser a xooxes vraiment xa tax bo seereer waage maado gaynaaka tiyaaga bo ndiik te ref koy kana ref ka in bona fa ngon i yaam itam kam leya nuun me ɓiyonge rimena a rimel fa jam o xuctin maaga dispensaire fa fooge xaƴa ndigilo koy comme waage ñak ndaa yo koy ete fele o xaƴin bo
tawago antig a newa jaka a refa ñalɓetu ɗikitam bes fa ndakwiidu ta rutelo ten donte o selɓeleng mba bog kumax faleng kuta sax ka sax tamatan a qatina no ñoow adna ba sutorna maaga xana an cako no ñoow adna nda oxe fi tena maaga ndeer no goor maaga no hôpital fa a gat no mbin ndiglo de a waaga o ñoow xeƴa i awa ñoow roog saqu kaaga ndaa yo fat o liɓa toujours ke war an ma o fi'an ten refu um rokanin ndoki njuul a ciñ ya andoona yee koy kam rokan uno ƴang ta a sook ba ƴut a gara woong saax le seede anin mbaa boog bata woonga a goomaar so a woong so a reta xetikfanga maana xucoox koɓala a waranel nqooxum a refna ko a rutel ga'katee tew nankatee ma tew a farna ku ta ga'ano tew mbaata nanan daal ñaamel ɓelu ke na ngariidan mbaarumo ta ref taaga a refna a xatinax koy waxey i maaga jegit ka certificat um in waxey nana entrée en sixième um BFEM in waxey nana baccalauréat ainsi de suite bo ya ta fad kana doctorat a jija koy ɓanan koŋ o xeene ten seereer a xooyoogu o koor pire ndaa koy xeƴa i njas ne in de xaƴa goor pire wey meen ndaa mi de kam gime mayate yaam o ñoowoɗ ole ga'mana ñoowel mbaa boog ne ga'mana fi'atel no ceereer non a jega caaku ke andoona yee ten a ɗada oxu xaye xetonan bedonge layne keke a roka sutwa yee ka ta layka fop ten refu hey mi daal qoy a duufa ñaxaño ɗukum mi daal qoy kene daal anda xara ga'ayon o derem ola mata jegit kan um leyong koy ndiiki me njas nen wiin wene ten refu yem leya ndiiki me ga'a ka ndimel no pin ke andoona yee ka moosa a fuɗo ɗom ide inoorna maaga alors très rapidement rek ide inoorna maaga fuɗo ɗom ola o fuɗo ɗom ma fokin no mbine o meɓe ko ɓis hôpital tayerik xa ɗuudin dib kel xa celemin to pourtant mam koor fe re'na kam mbine ka fi'anogong tig rek no o mboto njakar yip taaga o mboofi a ɗelema tadak a duxdin taaga o ɗuudin ga bo ñaaƴa nder mene ɓaak neke cinjes nderes fa roog o fuɗo laaga wasong xaye koy xa pour xa ɗom we ñaama wiin we mbina qoox xa ɗom we mbara wiin we mbina o ñak fayda koy jole kene o fañe xooxof itam jole kaaga leeg sax we o koor oxe ka naxata koor oxe ka waay kene a tuxduma salte u kene kam yer kan foge ko xool a soɓa o moƴ noro ɗig o moƴ noro ɗig puisque comportement tu n'es du tout pas civilisé ke wala refe civilisation puisque oxe axonga o ret bo ndax adna ka naxong o rokoox costume mosu rek bon waxe ƴufna soit Jeep wala o ƴufna Prado o auto yo c'est du matériel ka faga mais bo jaxɗitona maaga ma ƴufka mbina garo est ce que o garida wa'iro sorale kene o garidanga gacci warkirang pourtant ko lay o koor oxe ka salte de koor oxe dal ne ta duxdita yaam ka saaɓa ka ƴaxa guru alors we duxdan ka tiram no kaas yaam ka naax andate tig andate tig ndaxam koy a wa ñako and no ke ta layang nene nda ba wotna ten soom fa roog o yaal mba ten soom fo pangol ka ten andoona yee ya ta cooɗan rimande ta fi'ana wo a layana wo no ñuxrole kaame bo o fod ne fodona nang jooy ding inoox roko njooxe so gar koy laye o koor oxe waagate tig andate tig ma doonano mam doonano est ce que réellement bugata o koor oxe ne ñoow sax xa'a o sañangan ta xon nda fato ande rewiro roog kaaga fop a fog no ñak fa yar o ñak civilisation nda itam koy o ñako an tig mba o ñako jab mba boog complexe to sereer souvent c'est des complexes ko gara an kiro tig o bugo ref oxe anduna boya ta ɓek kang tuxiduna c'est parce que t'as pas été formé à la base il faut former el koy formation fe nem leya nuun me ten ref ndut école de formation leng kut sereer a jeg u te ref ndut a faga soxla e lakas ndut nene bo rok andona bo sutu jege ka wagerona fexey no ñoow adna jege kana ɓokang na adna xaye xa baxambane temedo fokat anga den leya dene a beɗta mbaaw mbeɗtanamo a mbaaw o leng kutna waag kan ten mais gaci yo a tiw ndap a tiw nguna danaka o ɗeetangan a tofa leng a leng kuto fe tiran ke ane ten ref xa laaga xe we mbaguna maye
ɗi ka ref ka mbaɗa duk gaci yo kam cereer to fop koy no école fene ando naye ten sereer a jeg u maaga xatogu ndax a tax bo jegate c'est la grande question mi daal kene ref ke jom anda xama itam mbug i lay ten ngen ka itam no leya ten boya ando naye solution jega boog mba au moins i ɗeet ke ando naye a yaaca fi daal nen Samba Ndalum i ndet vraiment ñoowik kaga itam ando naye ndeer ñoow fo ñoow na ɗelema sereer waag ke o ñak nda koy alhamdulillah to ke ando naye i ndaka maada xin vraiment ke ando naye ten refu samtamuna wetananu ne koy xaye arna boyo fog we ñalɓetu nek no ngol mai 2018 ɗayna nuun a paax a paax itam yaam koy waag kiimo ñako yongin we ando naye pratiquement mbaxtu ngeke fop owey ndefan saate fe mba de ndef na diaspora fe fop im yong na den joka den a njal a paax puisque itam c'était pas évident a fel anga den gen wanga fi muma kaafes mbaam ref na kala mboƴes fa ɓaka moñe es o leng na den to potox kiram nda koy pañte we ɗang to a mbata yena donte nane yo kem la sax mais owe mbuda parce que xaƴa a ngima ye sereer ka warna waago ñoow bona mos bo moso i a fiyangan itam num toox maaga ref na régie rek yoon fa Khadija ando naye koy l'infatigable Khadijatu ya koy a felangang donana xina mene clip dal rogo roog to koy o ɗeeta qolofa ke waxa puisque a jega dal a qolofa le soɓma men nda a qolofa le a qolofa ngooko to ka yoɓolu nana donc aca jege problème a felanga nuun itam Bañun nago on cosaan ne in yam pexe njege sereer wa sereer bingar yon layanam sereer i mbokato to mbiyan leng nu bañun nago on cosaan ne in yam pexe njege sereer wa no sereer bañun nago on cosaan ne in yam pexe njege sereer wa sereer ne njom fi ngay naak waay mbal na ngulok na waayo njuub fo ñaña e to ngulok no sereer me no bañun daam ta cosaan ne in daan we mbaasun ne no sereer me no bañu ndam ta cosaan ne in daan we mbaasu meen sereer wa no sereer me fatu layanam sereer i mbokato to mbiyal le no bañu nago on cosaan ne in yam pexe njege bañun nago on cosaan ne in yam pexe njege mi de xool wa ma xoes me yam jegam ñaan le fa foyaye mi de xool wa ma xoes me yam jegam ñaan le fa foyaye
jegam ñaan le fa foyaye don le roog ten inota e dana barke faatu le roxaye me kenye ay so mi ñaana me barke faat sam tere faname yam jegam ñaan le fa foyaye yam jegam ñaan le fa foyaye pa vraiment jogoy mak ne Ousmane Faye Sunjol itam fo basilum gelwar wesinik cosaan sereer chorégraphie fa jega solo lool machallah xeɗan dal rogo yàlla fiyanin vraiment carrière fa mosu yaam itam vraiment oxe fiya tig jegu solo no ñuxrole kame moƴaɓat koy ke ando naye ten refu production musicale sereer jarama Ousmane fo fogola fo fop nda itam koy um wetan ka nuun c'est lui le parolier de la musique sereer o ga anga koy kole in gon laga puisque kam xot un jamano ke ando naye vraiment mexe rokida na métier fe itam ta jeg tig cegu solo ka ne kam jangogul no ten vraiment ta layogu tig cegu solo bo xey tena maɗa oxanana o ɗetangan c'est le Thione Seck des Sereer pratiquement puisque Thione c'est un parolier yaga koy Ousmane itam a xot même chemin ten tax len mais c'est lui le parolier de la musique sereer kaga itam a ref gon la and naye ka refin bo xaye nda itam koy da ɓat ten lakas c'est lui le prince du ngel leynum cereer ke leyun ya koy itam jarama le prince du ngel Ousmane Faye Sunjol d'ailleurs sax samedi a felanga rogo yal 12 mai 2018 xan i ndet yoon fo ten maga na théâtre national Daniel Sorano ndema fela rogo yal fene xeñata deɓa alors yoon kako fi ɓasil cereer ne fop nda ɓasil ne asfon ando naye kam leya nuun me l'association des fans de Sunjol yata social mexe mo fa mi fa Wolimata fa Waly Ngom fa Abdou Faye ainsi de suite donc um limanga xam juum ya koy ndetanga itam bota fadid meke jarama nuno njoko njal cereer ne somo maga yo a carte de membre ka asfoni itam numéro 1 o xa famille mi dali donc gidma rogo yal sax olaga ke wara xama itam fiyanum bo maga itam njoko njal xeɗan dal rogo yala ɓat cereer ne ta yaaj ya koy itam i mbag ke o ndet koy to gidmatinim we ando naye kam leya nuun me ga'a o mbecciya mba boog o mbecc o ngeq a tanga bo a fel yaay fa damun kandaka ta fecana yum san mba gas ngoli mba tikorik nan kaga nder yaay fo ɓeemo da njala a ngasa bo kaga ref ke and naye vraiment affection yo a nder den njoko njal ɓasil cereer ne ando naye kam leya nuun me a neewa jaka nuno jegum nunum xaƴta yam wagimo forit ke ando naye ten refu cereer fo oy leer sereer ref nan kam njerne mi wage wat andum ya refateer ma meen tom refate meen itam xaƴa o nge ando naye tok nanum no ñoow adna a neewa jaka xana ref meen ya koy kaga soom wara xam ten itam ref ka boya nu nan ka tera xama mba nu nga ka tiram nu ande dali dal a ɓeer amen a toqna meen kene yit nda a suura ken ref adna nda koy fat i ngeɗa roog ku i toqinna meen a neewa jaka kamo ñuxrole kame yasam a ref ke mosna mi de kaga gimum soɓida xama kaga gimum soɓidera xama yit kaga gimum to gima me nu ngima ke gimuma ta ref gima xooxof gim ke jegona te ref o ñuxrole kame yoɗan gama kitam fo mu wagona fod no ñoow adna o ande kene jegum damin sat kinin nda ke moƴna bon no ñoow adna ten refu xoytuwa sereer to o laqoxanga o ɓuusa fo oy sereer kino ponu ten ref xaga xoytuwa sereer refum to mu ga'ona a sereer bug katinoga mba boog o laqwata sax jeb gatiro ref sereer foge ano fiyan xooxof o fiyano baab mba yaay yaam jege ma wagona rek no ñoow adna itam bo fo oy sereer lene a ɓirdel nawo bo a xool ba nang qac wage ref sereer o ref ka boya o xes ka xon a mboyalan sereer fa xay ya xonoona kaga o nan ka mi de mexe ten to gimame itam oxu ando naye xaye woxe buga a xoox to buga cereer damino kene boya roga fika ke ta fika o ande ken te ref ndigil école de formation fe sereer dal ten i jeyta yita xay um na nuun me boog te xene ten ref ndut yaga itam i mbag kirano ñako leyto ngon fat i numtoox no ke andoona yee ten i njeganu qoox in ta ref xar ndem a njega wena lay fangol faaxe nda yo koy ka yoon fa in oxe nana i mbiƴaqiloxa den leek-leek i mbiya fa den leya fa den to yaqane i ndam no ke i ndamna yaam roog fo mbaguño koy fata jego jigri roog jegu fop nda oxu andoona yee xaye ka layinge a roka suto xaye tetar kene fi'na neke bida yo faaxe a jega no ka ta refna ba fexey andin andi ke andoona gim ke gimona
xotarog koy doy ɗorin bota nang sik nda bortona bo woto som andir ke fiya ke kiina jegan na xooxum te ref o ñuxurum fata ñoowdatin caxana wananga oxa kaga i njegu ɓadir le andoona yee ko rimel teen jik wa o ñak fayda bo xajin men ret bo gara o lakasa mofta est ce que xan caxana inatin maaga mba xan soko ɓor a jeg fat i mbaas caxan to toptu cosaan ne andoona yee ten i njegan xoo in mi koy dara moƴiraam o ɗom celanga wiin we andoona yee xaye ka i njeg ne den yaakaar na layel ee seereer o bo waaga daawna den no ñoow adna o ret bo ke seereer lay muudi yaayo fara ɓoox so da ngooytwa ye seereer o to a ndamta faal we a ndamta durka we a ndamta bambara we a ndamta jaxang ke fo xasum ke a ngaƴ men seereer mais nak point d'interrogation ta ref koy question maak na andoona yee kam xaƴkan fa nuun est ce que réellement refe ye seereer ten bugu o fiyel naaga ba pare mi de refa kiima ciñno leŋ mi Diouf refan kiimo kiin waxanana limanan daanof yaam bug tedanga adna fi kinum kam xultuka jalik bo pare bo lalong carrément koy kekem jala xey nda kene de bo fiyanona o yoku o ɓaato ten ɓaatu ten nda jege xa jeg na barke refa a cinjof fora a kid fi kinum no ñoow adna puisque gayi men ka jareeru dara jarnan men a refanga ndoki roku katim na adna ka rokuer ma ñaamel ñaam katim na adna ka ñaamer ma waxanana donc ku kiina waag na fiya na adna gimiye roog ref men roog ref maad warsak koy mbaage mbod ne qol ke in keke nan nanan naga warsaka fodu no ñoow adna roog ten jegu ten na lasta ka koy o ga'anga xe andoona yee ka ñoowɗata ke andoona yee kaaga ten a war fi to roog o roog o xupin maaga o an mba o xupin maaga o jeg soɓ keen o damtin yaam roog ka layonge ndem ya o jega damtikiinoxa to roog soom a tax ya waaga damten ta gar fo a kiimala sam roog a yirmin lang ndeysaan o gidmatanga kiin layin ya ta ñoowa nda ɓaxaj bo kiin oxe xoon o gar laxa koɓong kene tapale yo oxe waroona damit ko damtan oxe waroona gidim no ñoow adna itam ko gidman yaam adna ka miñe nder me kiina a rim teena fo me ta xonitna o mbela congene oxuna sagana bo fi ten ke andoona yee ten refu bo la andoona yee o feet fa lakra yitam xano xaj men ndoɗ ka adna kolu xum a coowtang nen xuraan kaaga doxyangango fa ref ka wo soom a ref ka yitam yaam ko kiin o kiin caxana wananga bo xonoona boy ñamaakole o soom o xakandoor ka xeɗan ku waasona men itam yasam rek roog o yaal a xire in no jof a xire in itam na xooxum nda fog we yong na de anda me oxa mata sipo sisik yaam koy kiis ka wa ɓirdooxa a mata a lang jokama nuun a njala paax nuun we andoona yee nuun ndefu kam saate fe mbaa boog nuun ndef na diaspora fe fop gidma nuun itam xeɗana nuun roog o yaal jam fa doyna ba nang sik nuun fo ɓasil ke i nqeɗ roog fe andoona yee ten jegu jam to mu da fina jam fog we maaga fi a jeg jam yasam roog a fi jam meke no saate fe in Sénégal moƴa ɓaat no ɓasil ke nda a fin na adna koluxum wena ndeta a mbad fa jam a mbad fo tig wena ngatiida yam a ngatiid fa jam a ngat fo tig ke xoodna bo ɓay weeron daaw roog a sutin bo tamatid bo o yoornoxanga o doonanga ngolof o daawin yaam kene ten ref adna nda ke andoona yee ka goɗ took bo ngelna roog o yaal itam o daxaƴwanga waagino daaw yasam o yoɗanga ɓayof took rek o waagno daaw roog o yaal a waagan to a xelan a sañaan itam to a yooɓan yasam a fi'an na in wen hôpital ke mbaan pin ka cer ke a gopatir yasam roog o yaal a doxoto ɓay me tudolo a doon took den ta ɓuɓiyem da numtooxid no sagole kam ɓasil ke yaam a soxla ye itam nda itam kelfa diine aada fo cosaan paax kene nan saate fe ngeɗa roog o yaal e roog o roog te waasa in fa den nen ndefu koy xaw maak ke andoona yee kam laya nuun toujours mu i njaxɗitna den i ƴufan ka ngaf taaga yer ɓogo ɗumoox ndax boog i ñoow tik no ñoow adna ya koy sax yo meen bo te paam ndax nu mbelta in roog o roog ndax a teɓanonge saate fe na bat ka ax ke feet fog we ngeɗan roog o yaal a gaynaaka den a laqa den ma yaqa fad kene ila yawmi din samta mun a reɗ'u de no ñuxrole RTF radio télé fulɓe international moƴa ɓaat itam o dungole fulɓe TV joka nuun a njala paax nu yoon a koy fo o pog nuun xarit nuun Daly Diouf yalongal xayay a soɓanga to jaɓa 6 minutes xana a sooxong coɗngo xet na arnaba fe i njofa ndema fela roog o yaal fene xeñata débat même heure 13h adam na 14h nda koy joka njala paax a paax équipe technique ne yoonit'uma da ndef itam o xaagona Khadija Baye Cheikh Diop Alaji Bokar barkal njoko njala paax tiya fela lool a maya nda koy Khadija ngurɓan ne mi meke laqa ɓaak ne de bo ndik kun pa eso ga am koy xot xa xerelin xe caxin tikorik ka fop yip teen nda koy jege problème ayca fog we njoko njal yong na fela jam yasam roog a fi jam no saate fe in Sénégal ke felna
banan fo sumta moj nefel sax te ref cereer mi som bugu nuun cereer ne bo faw yaay woy dem cosaan seereer woy dem cosaan seereer ñaajaye ñaajaye yaay woy dem cosaan seereer woy dem cosaan seereer ñaajaye ñaaja ndango ndang